Sa atong unang pagbasa, apil na sa dinhi sa atong ebanghelyo mga igsoon, pakita gyud ang tinuod nga hustisya sa Ginoo. Atong timan-an nga ang Ginoo nag-ingon, "My way is not your way." Ang iyang pamaagi lahi gyud sa ato. Muna ang iyasang paggamit sa hustisya dili sad po parihas ato. Example sa unang pagbasa niingon dinhi, ang taong buangon dautan unya magbuhat og maayo, kalimtan sa Ginoo ang iyang mga nahimong dautan ug malangit siya. Nya ang tao sang buutan matarong mobiya sa iyang pagkamatarong unya mobuhat og bisag usa lang kabuk dautan, unsa man sa himuos Ginoo, iya sang kalimtan ang iyang mga mataro nga buhat ug maimpirno siya tungod sa iyang buhat nga dautan. Unsa man na, hustisya na or inhustisya? Wa mo kibaw. Para nato inhustisya gina. Sunan ka ako pare nagbinuotan og maayo nya pagdayon akong kamatay nakapangasaba lang ko sa sakristan, maimpirno na ko. Nya ang sakristan noon nga bakakon kay tanan, nakapangayo lagsuri pagpangasaba nako, malangit na noon, kadak kong dimalas ana no. Pero mao man gina ang pamaagis Ginoo. Unsa may hinungdan tungod kay ang sala iya nasiyawa. Kung ato ganing padayonon ang pagpuyo diha sa sala, ang yawa mo'y atong gisunod. Kung mamatay ta nga nagbuhat anang maong sala, pasabot na matay ta nga kuyog sa yawa, ang masag ibutang tas langit. Ang Ginoo di man na mamugos, di man ta niya isnatch gikan sa higot sa yawa. Kaya ka naman kong yawa mga igsoon, basta mao na gani na'y makakupot na to, mura na siya kuko sa agila, maglisod na diyod kag kabuhi, mura sa na siya taga, nanang taga ba? Maglisod na diyod ka o kabuhi, mura sa na siya litag, nga inig kahigot na si imong tiil, makuha na ka inig labtik, o nahigot na ka si imong liog, din agyod ka kabuhi. Mao na, piligro kayo ang sala kung atong i-entertain. O unsa may mga level sa sala. Dinhi sa atong ebanghelyo, gisulti ni Kristo. Makasata sa huna-huna, sa pulong, o sa buhat. Muna ingon siya, ginaingon, nasayod ka mo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Buhat na, imong gipatay. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao, masuko, di apan na sa imong hunahuna, dadon ngadto sa maghuhukom. Pariharag silot, taralon sa hukmanan. Ang maghingalag kwanggol, sa nang hingalan, words, maghingalan og kwanggol sa iyang isig katao, taralon gyapon ngadto sa labawong hukmanan. Bisan gani kuno ang moingon buang ang iyang isig katao, malagmit nga mamiligro sa kalayo sa impyerno. So ang level sa pagpakasala, huna-huna, pulong ug buhat. Kung maghinulsol sa ta, kung magbuhat sa tag maayo, magbuhat sa ta og maayo, magsulti og maayo, maghuna-huna og maayo. Muna dili pwede nga karon panahon sa eleksyon ang ato mga kandidato mga buutan man kay na sila. Ang buutan yung kayo, sige panghatag, lamano, mo na ilang buhat, mga pulong ana nila, purting ninduta tamis kay tanan, siging pasalig, mura jud kunuhay sila na nahigugma gyud kay nato. Pero wa man ta katugkad sa ilang hunahuna nga kuara na panglingla ra ba, pangilad ra. So ato ginang subayon
ang tinuod nga matarong ug ang tinuod nga dautan, ang iyang pulong ug ang buhat ug ang hunahuna mag-uban gid na. Nya unsaon na to pagkaila sa usa ka kandidato nato ron, senador hangtod sa konsehal, nga maayo gid na siya, nga ang ilang gibuhat karon maayo man, sige pangumpanya, ang ila sa mga pulong maayo man. Unsaon na to pagkahibaw sa ilang gihuna-huna? Atong subayon ang ilang track records. Wa ba na sila yung mga gipangsaad sa una, labi na gini mga karaan nga mga politicians? Wa ba na sila gipangsaad, gipangsulti sa una, nga wa nila buhata? Matud pa ni Kristo, ang tao mailhan gyud sa iyang binuhatan. Muna itong subayon, aron mahibaw-an nato ang ilang hunahuna. Kapila naman na sila ni saad, natuman ba? Kung natuman, pasabot, kining iyang gisulti karon, tinuod ni. Kay iya naman ang napamatud-an sa iyang niaging termino ug unsa nga posisyon niya sa katilingban, napamatud-an naman. Bisag kini mga bag-o-bag-ong naong dinhi karon, na naman na sila mga agi sa ilang mga naasaynan nga mga katungdanan sa katilingban. Atong tan-awon kung nagtukma ba ang ilang pulong, ilang buhat, ug ang ilang gisigihag buhat. Muna, atong pamalandungan, kining duha ka teams man Team Marcos ug Team Duterte. Atong tan-awon kinsa nila ang mas kanang dunag gyud bay track record nga nagpakita nga ang ilang pulong ug ang ilang mga buhat nagkatugma gyud samtang naglingkod sila sa ilang katungdanan sa katilingban. Kay kani manggong kwarta mga igsoon, mao gini ang dako kaayong apan. Kaniro mga politicians nga may kay mutabi, bisan gani kaming mga pari, kusog man kay ming mutabi gyud nga ako nagpari gyud ko, wa ko nagminyo kay moalagad gyud ko sa katawhan. Pero inigsod nas kolektang porting daghana, mga donations porting daghana, usahay kaming mga pari makaana gyud mi, ako may naghago ani, isod ko ni bulsa ana ba. Mausad na ang mga politicians, may kay na sila mo pasalig, nindot kayo, pero makalingkod na gani og gahom, makapanag-iya na gani og gahom nga naa diha gatubod ang kwarta, naa diha gisalig ang buhis sa mga Filipinos o sa katawhan, murag yung matintal magtanaw ng gabundo nga kwarta, wa siya maghuna-huna nga kini di ang kwartang daghan kaayo, minilyon, binilyon, trilyon usahay, dili na iya kung dili sa 120, more or less 120 millions ka mga Filipinos ang mogamit ana, ang nagkinahanglan ana. Pero ang mga taong, mga politicians nga buangon, isod na nila sa bulsa, hatag-hataga na lang taginagmay, mao na ato ng bantayan. Kinisang pagpanikas, sama aning ato karong eleksyon, common man jud kay na naadiha ang tikas, vote buying, tikas, kanang pag-change sa result. Dagdag bawas ang common kay diha or usbon ang election result. Murag po nagnaas hunahuna. Mao na ang mind, labi na karon automated machine ang atong gigamit, automated counting machine. Wa ta kay baw giunsa na dito pag-process sa ilawom. Hinaut unta maka-establish gyud og maayong check and balance in public nga makonvince ta ba. Kay ato na lang ginang dawaton, labi na tang mga Filipinos, daghan gid nato ang mga dishonests. Ato lang ginang dawaton ba? Kinahanglan kitang mo presume nga naagyoy mo attempt pagbinuang anang return or election returns or mga votes sa mga tao. Muna himuan unta natog lig-on convincing nga transparent nga counting system. Mao na karon
nagduwa ginirong mga suggestions ug usa ra gyud makapahimo ani nga mahimo gyung dayag. Diyos nun gyud ang magkupot sa panudlanan, Diyos nun ang magkupot sa atong kanang gitawag natog tig-ihap kanang kumilik, Commission on Elections. Dili gani sila mahadlokon sa Ginoo, mahadlok ra na sila sa pipila ka mga politiko nga maoy mo hari kunuhay ngadto nila og mauna na mabuhat na ang mga dautan. Timan-an nato nakitang tanan gi-check sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri kung ang imong hunahuna nasudlan nagdautan na miligro gyud ka sa kalayo sa impyerno. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Unsa may timan-an sa Ginoo nga atong kalapasan, kanang kalapasan sa hunahuna, pulong ug buhat. Ang Ginoo dili mo timaan anang atong kalapasan, basta magbuhat lang kitag maayo. Bahala nagduna na tay past nga mga bati. Basta karon mo ingon ka magbuhat na kog maayo, di na niya timan-an. Apan kun mo insista kanang gitawag mag stiff-necked or hard-headedness, magpagahi tas ulo, dili sa gyud ang Ginoo magpanagana og sa likway nato. Di ba? Murag Hebrew chapter 3 man siguro na nga niingon gihisgutan diha nga niingon ang Ginoo, gahi silang mga ulo, nagpabilin silang magahi silang mga ulo, ug akong ipanaad dili gid sila makasulod sa akong pahulayanan. Nya dunay dayo gisumpay, pero kinutlo mo sana sa Old Testament, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. So yan po nato, nga ato untang mga politicians o ang ato mga nagkupot sa pangagamhanan sa nasod o sa simbahan, mapaminawon o mapaubsanon nga mutuman sa sugo os Ginoo. Lingi ako no na imong tupad. Ing na di kagahig ulo. Di kagahig ulo. Ana. Kinibitaw din yung sige tagbaligyag slat. Daghan magyog kay ning atong mga followers. Og tanaw lang nato ba subscribers nato 230 na gud ni kapin 1,000. Pastilan ako makaana jud ko kani sila sobras katungaan ni naminaw manggini sa ako mga misa. Kibaw manggini silang naay baligyang slat. Pila ra gid ng 100 pesos. Mamalit lang gid tani, hurot man gid tani. Pero mo lagi kung karon makadungog kamo sa tingog ni Padre Siano, unsa may tubag, patig-aha yung kasing-kasing. Sige lang, di man sana sa inyo man ang opsyon, di man takasa kung naay options, pero kanindot unta nga maghimo gitag mga maayong buhat ang pagtabang. So, di ko ron ka-update ninyo sa tong slots, pero sige lang gitag palit. O basin ugma ato na nang ma-update.